Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et vous vous concentrez sur la préparation des examens et je souhaite que ce sera un élan vers le succès, Inch'Allah, pour obtenir le baccalauréat dans les bonnes conditions. Alors, nous avons attaqué la première partie dans les nombres complexes avec le nombre Z s'écrit sauf la forme Z, forme algébrique. Et nous avons passé aussi de la forme complexe, donc la forme complexe, la forme trigonométrique et donc la forme algébrique et la forme trigonométrique. Donc nous avons vu aussi le modèle de Z et l'argument de Z aussi. Les propriétés et tout ça. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle partie. Une nouvelle partie, c'est très importante. Je pense que ce sera promettant dans l'examen, Inch'Allah. J'espère, mais il faut que se concentrer sur cette partie. Cette partie est très très importante. Donc nous allons traiter la troisième partie, c'est l'ensemble des points M dans le plan. Donc, il y a plusieurs types de l'ensemble. Comment déterminer l'ensemble des points dans le plan? Alors, soit un point M est un point dans le plan d'un fixe Z, tel que le module de Z moins le modèle de ZA égale le modèle de Z moins le modèle de ZP. Alors, la vidéo précédente, le modèle, comment s'écrit le modèle? Donc, le modèle, par exemple, de Z moins ZP, tel que Z, il a fixe, donc A, la fixe ZA, et B, la fixe ZP. Alors, ZA moins ZP, c'est la distance, le مسافة. Donc, le module, on a brûlé le مسافة. Donc, le vecteur, donc le modèle de AP, donc, on voit la distance B. Donc, la distance AB s'écrit sous la forme de Z de A, la fixe de ZA, non la fixe de ZP. Le modèle, ou la valeur absolue qui m'a dit. Donc le modèle dans le nombre complexe et dans R, la valeur absolue d'un nombre. Donc le module de ZA moins ZP égale à la distance AP. Donc on a parlé de المسافة بA. Donc on a parlé géométriquement mais dans le nombre complexe, le module. Donc là, on a un problème pour exprimer la distance. La distance, on utilise le module. Donc le module de Z, la fixe A, moins la fixe P, égale à la distance AP. Donc pour déterminer l'ensemble, soit M un point dans le plan d'un fixe M0 tel que MZ, tel que ZA, Z c'est la fixe de M, et moins ZA égale Z moins ZP. Donc l'expression de Z, donc ZA, l'expression, donc le Z moins ZA égale, donc le M, donc il y a la distance AM. Donc le Z M moins ZP égale BM. Donc l'égalité de Z moins ZA, soit ZM soit ZA, donc on a le terme de M de Z, donc la fixe de M. Donc égale module de Z moins ZP. Donc il y a la distance AM égale à la distance MB. Donc, je lis le point. Donc, la distance, on décolle la distance
la distance de A, donc A ou B, donc la distance AM égale à MB. Le point M. Donc le point M, soit donc il y a le segment AP, donc le point A il y a M, par exemple, donc la distance égale à la distance. Ou peut-être donc la distance égale à la distance, peut-être donc la distance AM égale à MB. Peut-être la distance de AM égale à MB. Donc M varie. Donc à votre avis, c'est la médiatrice. Donc la médiatrice هو اللي أو الواسط هذه القطعة AB. Donc la médiatrice de AP. Donc tous les points ont la même distance les extrémités de AP. يعني واسط قطعة باللغة العربية، واسط قطعة هو مجموع النقاط اللي كتكون تبعد عن نفس المسافة بالنسبة للزيكستريميتي أ و بي. فيما حطيتي ام في الوسط، باسكو ام تنتمي إلى هذا الوسط، وباكتي مع سيت ادغوات سيت ميدياتريس، دونك نفس المسافة من لي زيكستريميتي، دونك ا ام إيكالا ام بي. دونك هنا ملي كيعطيونا هادي كنقلبو حنا فيريفيو جيوميتريكمون زد ا إيكالا موان زد بي إيكالا زد موان زد بي، tel que لقينا la distance AM égale à PM. Donc on dit que l'ensemble des points M est la médiatrice du segment AB. لقينا نفس المسافة، donc on a la même distance. Donc on dit que l'ensemble des points اللي مطلوب منا اللي كيطلبوا منا l'ensemble des points M est la médiatrice du segment AB. Donc, on va donner un exemple pour nous faire pour mieux concrétiser, pour mieux comprendre l'ensemble des points. Donc, on va donner un exemple, par exemple, donc Z moins 1 plus I égale à Z, module de Z plus 1 plus 2. Z2 plus I. On a le plus, le moins, égal à Z plus 1 plus 2. Alors, il a l'ensemble, donc l'exemple. Donc il a déterminer l'ensemble des points M. Donc on le module, donc le module de Z. Donc la première partie on géométriquement. Alors géométriquement la première méthode, donc la première méthode. Donc la première méthode, on détermine l'ensemble des points M, l'ensemble des points M géométriquement. Donc l'ensemble des points M géométriquement, géométrique, donc on a le module de Z plus 2 moins I par exemple égale le module de Z plus 1 plus 2i. Alors on est égal. Donc Z. Donc on a le module de Z, donc ça est moins. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire moins facteur ديال moins 2 plus i. Donc on نخرجوا هذا moins وندخلوا moins. علاش؟ باش نطيحوا في هذه. Donc Z moins ZA. Donc هي هذه. دونك إلا رجعتي إلا دخلتي moins غتولي هذيك 2 moins 2. La même chose de Z moins 1 moins 2i. Donc on considère هذه, donc on pose ZA est moins 2 plus I et ZP égale moins 1 moins 2i. Donc on considère واحد A ou B.
A ou B, mais le plan. Donc, 2 points dans le plan, donc les affixes ديالهم هما هادو. Donc, نخرجوا منهم. Donc, عندنا le module de Z moins ZA égale le module de Z moins ZP. Alors, هذه équivalent à هذه قلنا هو la distance AM. Donc, هو la distance AM égale la distance BM. Donc, هذه شنو هي هذه؟ هذه donc l'ensemble. Donc, l'ensemble des points M, I, la médiatrice des segments AP tels que Z, A, هي moins 2 plus A et ZP égale moins 1 moins 2i. Donc là, géométriquement, c'est la première des choses, on détermine géométriquement l'ensemble des points. Donc, par analyse, donc géométriquement, quand on dit le module, donc Z moins ZA, on a Z moins ZA égale à Z moins B égale à la distance, donc il y a la distance. Donc là, il y a la distance AM, la distance AP, donc AM égale à MP, donc c'est un متر. Donc المعيار ديال ZA moins ZA égale à Z moins ZP هو المسافة AM ما بين نقطة A و M، المسافة ما بين نقطة B و M هو هذه المسافة. إذا نقول مجموعة الأعداد M في المستوى هي واسط القطعة AB بحيث اللاحقي ديال A و B هما هنا. فهم؟ غادي نديرو هذه جيومتريكمون هندسيا وغادي نديروها تحليليا اناليز. كيفاش غادي ديتيرميني لو بوين l'ensemble des points M. Donc pour déterminer l'ensemble des points M, analyse analytique. Donc par analyse. Donc par analyse. Donc par analyse, donc imagine la vidéo précédente ou les vidéos précédentes, Z s'écrit sous forme d'L X plus Y. Donc la forme algébrique. Donc X plus Y. Donc on va remplacer Z. Z, on va dire X ou Y appartenant à R. Ce sont des nombres réels. Les points qui c'est un réel ou c'est un réel. Donc la partie réelle ou la partie est partie imaginaire. Donc, on va remplacer donc, X plus IY plus 2 moins I égale X plus IY plus 1 plus 2I. Donc, nous allons dérouler les parties réelles mais les parties réelles ou les parties imaginaires mais les parties imaginaires égale donc X plus 1 plus IY plus 2. Donc le module, alors déjà je le module, qui va changer le module. Donc le module de Z égale à A plus IP. Donc le module de l'eau est racine carrée de A carré plus B carré. C'est le module. Donc la même chose غادي نطبقوه هنايا، هذه قاعدة. La même chose غنطبقوه هنايا. Donc هي X plus 1 plus 2 pardon au carré plus Y moins 1 au carré égale, donc racine carrée, égale X, donc X plus 1 au carré plus Y plus 2 au carré racine carrée. Donc on a en carré, le carré les deux inégalités. Donc on a X plus 2 au carré plus Y moins 1 au carré égale à X plus 1 au carré plus Y plus 2 au carré. Donc زينا au carré كلشي هي au carré هنا au carré هنا يتحيد لنا راسين كاري وكتبقى عندي هادي. دونك غادي نديفلوبيها. دونك x carré plus plus 4x plus 4.
Donc plus y carré plus moins 2y plus 1 égale x carré plus 2x plus 1 plus هذه الصوم دونتي remarquable donc نزرب فيهم ما غاديش نبقى نتعطل فيهم y carré plus 4y plus 4. Alors هنا ملي وصلت هنايا شنو غادي ندير؟ مشى ليا هادو سون اوبوزي دونك 4y مع 4 je m'excuse هنايا x pardon alors هنايا x كاري مع x كاري y كاري حتى هي اوبوزي دونك دوزت هنا مشات هنا هادي دونك اش غادي يبقى عندي 4x وهادي تمشي مزيان دونك واش غادي يبقى عندي في هاد لابارتي 4x مع 2x الى جبت هنايا ولا نكتبوها هنا باش تعرفوها مزيان moins 2x جيبوها هنايا دونك عندك 4 هنايا moins 2y je pense moins 2y هي moins 2y plus 1 égale 2x plus 1 plus 4y plus 4. Alors 4 مشات مع 4 لأنه opposé. Donc هنايا غادي نجيبو 4x مع 2x غنجيبو هنا غتولي يبقى عندي هي 2x. في quelque chose qui n'est pas. Alors هنا بقات عندي 4x plus 4 donc moins 2y plus 1 هي هادي. Donc 2x plus 1, oui, 4y plus 4. Donc je vais 4 مع 4. Donc 4x, j'ai le 2x là. Donc 4x moins 2x, donc غتبقى عندي 2x. Donc moins 2y مع 4 2y هي moins 6y. Donc عندي هنا هذا مشى مع هذا. Donc اش غتبقى عندي؟ غتبقى عندي هذه إيكالا 0. الوغ هنايا غادي نفاكتوريزيو 2 ولا نقسم على جوج على كلشي على جوج اش غيعطيني ليكيفالون ا اكس موان 3 y. Bon, je me suis trompé dans le... De toute façon, غادي نخرجوها ماشي مشكل إيكالا 0. Donc équivalent à 3y égale x. Alors y égale 1 sur x, 1 sur 3x. Donc géométriquement, le médiatrice, donc le médiatrice de AP, géométriquement, de la façon donc par analyse, quand on l'analyse le nombre complexe de forme algébrique, donc nous avons y égale 1 sur 3x. شنو هو؟ هذا c'est une droite دلتا لا بغيتي c'est une droite واللي هو ميدياتريس. دونك غادي نفيريفيو غادي نقولوا بان راه هذا سميتو هادو لو كويفيسيون فيكتور ديالو ولو ديريكتور لو كويفيسيون ديريكتور اللي خصو يكون مع الاخر مع ا بي كويفيسيون ديريكتور ديال ا بي هذا مع الكويفيسيون ديريكتور ديال ا بي. دونك خاصهم يكونوا بيربونديكولير. دونك خصهم يكونوا لي كويفيسيون ديال هذا في الكويفيسيون ديال دلتا اللي لقيناه خصهم يخرجوا لنا 1. دونك واش نفيريفيو؟ نضربوا 1 sur 3 في الكويفيسيون ديال لقينا الدروات ديال هذا ولا كان واحد دونك سون اورتوغونال. دونك موان 1 باردون موان 1. دونك الا درنا هذا الكوفيسيون ديريكتور ديال هذا في الكوفيسيون ديريكتور ديال هذا الكوفيسيون ديريكتور ديال هذا اللي خرجناه هو هذا 1 sur 3 سنضربوها في الكوفيسيون ديريكتور ديال ا بي تخرج لنا موان 1. الا خرج لنا موان 1 دونك سا فو دير بان هاد دلتا اي بيربونديكولير ا بي. بيربونديكولير ا بي سي اون ميدياتريس ديال ا بي. انا في اناليز وخرجناها بميثود géométrique. Alors on passe à la deuxième partie. Il y a l'ensemble des points.
l'ensemble des points, donc la deuxième partie. Donc lorsque vous avez trouvé Z moins ZA, donc le module de Z moins ZA, ou le ZB ou lequel qu'on connaît, sont des lettres, donc égal à واحد المسافة واحد لا ديستونس ولا واحد لو نومبر. إلا خرج لي باغ اكزومبل Z moins ZA، هاد لا ديستونس هو 3، دونك غادي نقولو لونسومبل إلا خرجت عندي هادي بالشكل، عندي واحد لو موديل إيكال واحد لا ديستونس ولا واحد لو ريال. دونك هنا غنقولو لونسومبل دي بوان M est un cercle de centre A et de rayon R. Donc l'ensemble des points est un cercle de centre A et de rayon R. Ok. غادي ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. ناخذ واحد ليكزامبل باش concrétiser les choses. Donc عندي سيدي زد مزيان. هنا Z moins 1 plus I module égal à 3. Trouvez l'ensemble des points M à fixe Z tel que Z moins 1 plus 1 égale à 3. دونك هنا خصنا نجيبو هاد الموديول A إيكال واحد العدد. دونك عندنا نفس الشكل. الوغ زد إيكال موان، دونك هنا غادي نجيبو موان، دونك موان زان، دونك 1 بلوس موان إي، 1 موان إي. كتبناها على هاد لا فورم هادي ديال موان زد أ. دونك عندي موديل ديال زد موان زد ا إيكال 3. ماشي بالضرورة تكتب ا ولا تكتب لي بغيتي أي علاقة بغيتيها، نبدلوها باش منبقاوش كل مرة واصلين على ا، وغنسميوها بي حنا إيكال 3 تيل كو لا فيكس ديال بي اللي هو اللي اختاريناه هو 1 موان إي. دونك هادي شتولي لنا هي دونك زد موان زد بي إيكال 3. الوغ هذه هي المسافة بي ام إيكال 3. حنا وصلنا للمسافة إيكال 3. دونك هذا ما بين ام و بي كاين المسافة 3 سنتيمتر، 3 اللي بغيتي. شنو هي هذه المسافة الله أعلم شنو باش محسوبة، المهم 3 لا ديستونس ما بين هذه وهذه 3 الأقدام، 3 متروات، 3 سنتيم اللي بغيتي. دونك إلا دزنا مثلا ام بريم هنا 3 سنتيمتر، إلا جينا هنايا ام دو بريم 3 سنتيمتر، جينا هنايا ام، إلا جينا هنا نفس الشكل حنا كندورو. دونك واش كتلاحظو؟ كتلاحظو بأن هذا سي ان سيركل. واخا السيركل ما مرسوماش مزيان ما ديروش عليا. دونك هاد لا ديستونس ما بين بي و ام سي ان سيركل، السيركل اللي هي لو سيركل لو سونتر ديالو بي و لو غايون ديالو هو ار اللي هو 3. دونك بغينا نلقاو هاد المسافة بي ام اي، أي نقطة خديتيها تبعد على ام بريم ان كا ال إيكال 3 سنتيمتر، دونك كلها appartient au cercle de rayon 3. دونك هنا في هاد الحالة هادي اش غادي نقولو؟ إلا جا وصلو بهاد المسافة هادي، دونك المسافة اش غادي نقولو؟ l'ensemble des points M à fixe Z et le cercle de centre B اللي هي P اللي هي la fixe ديالها اللي هو 1 moins I et de rayon R égale à 3.
Il y a l'ensemble des points. Donc l'ensemble des points, M est le cercle de centre P, le centre P, donc le centre B, et le rayon égal à 3. Donc, on a un cercle, le centre P et le rayon 3. C'est-à-dire l'ensemble des points. Ok? Donc, on va le troisième. Donc, par analyse. C'est très simple. On va par donc géométriquement. On va par analyse. Par analyse. Alors, on considère que le par analyse, on va A, X plus I, Y. Alors, on a X plus I, Y moins 1 plus I. Mon module égale 3. Donc, on va dire X. Donc, les réels, ou l'imaginaire, l'imaginaire égale à 3. Donc, le module de l'ADH, le module de X moins 1 au carré, plus Y plus 1 au carré. Donc, racine carrée égale 3. Donc, les autres choses en carré. Donc, tu as dit X moins 1, le tout au carré, plus Y plus 1. Au carré égale 9, on égale à 3 à la puissance 2. Donc, قريتو في l'espace, في الفضاء. قريتو بأن إلا كانت عندي واحد سيركل le centre l'oméga A و B. Donc, l'équation cartésienne ديالها كتكتب على هاد لا فورم. Donc, X moins A, le tout au carré, plus Y moins B, tout au carré, égale R au carré. C'est un cercle de centre oméga, les affixes de le A et B, et le rayon R. وحنا وصلنا هنايا شو غنديرو هنا؟ هي هيدا غنطبقو. دونك هنا غادي نقولو l'ensemble des points de M est le cercle de centre. Le centre, on va dire B qui m'a gagné. Le centre P, il est 1 moins 1. Il m'a gagné X moins. Donc, on a gagné moins, donc on a gagné moins 1. Et de rayon 3. Donc, هادشي اللي لقينا قبيله في جيومتريكمون. دونك ملي كدير جيومتريكمون كدير سي تري سامبل تكون عارف. اناليز بغيتي دير اناليز كدير اناليتيكمون كديرها اكس بون اكس سو لا فورم الجبريك وتعوض. دونك تخرج لك بهاد لا فورم هادي. سي بون. Allez, nous avons le troisième, c'est l'ensemble de donc l'ensemble de Z moins ZA égale à R, c'est l'ensemble des points M est un cercle de centre A et de rayon 1. C'est un cercle de centre A et de rayon 1. هذا هو les affixes, عندنا les affixes ديالو اللي هنا l'affixe ديال هذا sous forme ديال X plus Y. Après, allez, nous avons la troisième partie, donc la troisième pardon, le troisième cas. Donc l'ensemble des points M, soit A, B, M des points dans le plan d'affixe respectivement ZA, ZP et ZM. Donc on a les affixes du long. Donc il y a un Z, alors ZM ou la Z moins ZP sur Z moins ZA. Il y a R appartient à S, il y a un nombre à R. Appartient à R. Donc il y a un rapport appartient à R. L'ensemble des points, comme vous le M, et la droite AB privée du point A. علاش قلنا la droite AB؟ donc la droite AB علاش؟ لأن إلا كانت عندي Z moins ZP sur ZA، donc إلا عندي donc Z moins ZP sur Z moins ZA، إلا كانت هذه appartient à R، اللي خرج لي الرابور ديالها مثلا A
A appartient à R. Quand A, B, M sont alignés. Ce sont des points alignés. نفس la ligne. A, M, B. دونك نقول لو اللي خرج لي هذا غير عقلوا عليه الرابور زد موان زد بي سور زد ا موان زد ا سور زد موان زد ا ولا خرج لي الرابور خرج لي الرابور عدد حقيقي يعني ابارتي ا ار نقولوا بان ا بي ام سون اليني دونك الا كانوا اليني دونك هنايا كنقولوا هاد ام لونسومبل دي ام هي لونسومبل دي ام سون لونسومبل دي بوان سون et la droite AB. Ok? فاهمين donc شنو هذا قلنا ils sont alignés, donc c'est l'ensemble des points. Donc, il خرج لك هذا الرابور ديال Z moins ZP sur ZA. C'est un réel. L'ensemble des points M et la droite AP privé du point E. علاش قلنا le privé du point E؟ لأن هذا le Z moins ZP sur Z moins ZA. donc خاص nombre de points يكون خالف على هذا لأن هذا ما خصش تكون عندنا في الدينوميناتور يكون عندنا نول دونك زد يخالف زد ا ستادير يخالف لي زافيكس ديال ا اوكي هادشي علاش قلنا بريفي دو بوين يعني محرومه من النقطه دونك مجموعه النقاط هي المستقيم المار من ا و بي ومحرومه من النقطه يعني هذا لونسومبل هو هذا دونك ما فيهش هذا خارج ا donc whoop. donc c'est la droite donc محروم من هذا ما كاينش ا دونك علاش لانه كاين في الدينوميناتور خاصو يكون ديفيرون دو زيرو ردوا البال معايا غادي ناخذ واحد ليزامبل باش نفهمو مزيان alors z moins 2i sur Z moins 2 moins I. هذيك ستكون appartenant à R. Quel est l'ensemble des points? Donc appartenant à R. شنو l'ensemble ديال نعطاك هذا لي دوني هما هادو عطاك Z moins 2I sur Z moins 2I appartenant à R. appartenant à R. Donc, quel est l'ensemble? Déterminer l'ensemble des points M. Quel est l'ensemble des points de M? Donc, lorsque Z moins 2I, donc Z moins 2I sur Z moins 2 moins I appartenant à R équivalent à A, B et M sont alignés. إذا قلنا أبارت خرج لك هذا أبارت كما قلنا sont alignés. donc A tel que Z la fixe ديال B هو 2I et la fixe donc ما نديروش نخلطو إذا la fixe ديال A هو 2 plus I. ok donc la fixe ديال P اللي هو هذا donc غنديرو Z moins ZP sur Z moins ZA appartenant à R équivalent à B et M sont alignés donc مستقيمية نقاط مستقيمية privées donc l'ensemble donc هذا راها aligné donc l'ensemble des points M est la droite qui passe par A et B. Donc c'est la droite AB privée du point
A. علاش A؟ لأن A d'affixe 2 plus I. Donc, في l'ensemble, في le repère orthonomé, نحيدو ديما هاد البوان A اللي عندها لافيكس ديالها اللي غتكون عندها. دونك هادي لا بارتي ايماجينير، هادي لا بارتي ريال. دونك عندك 2 وعندك 2 1. دونك عندك 2 في لا بارتي ريال اللي هي هادي، وعندك 1 في لا بارتي ايماجينير. دونك هادي هي لو بوان A. دونك خصك تخرج من المصدر. دونك لو بوان، دونك 2 I، 2 I فين هي؟ دونك 2 I غتكون هنايا هابي. دونك المستقيم هو هذا. دونك المستقيم هو هذا، غادي يمر من هنا، ولكن هذا خارجه منه هاد النقطة. هادي هي لونسومبل ديال بوان. اوكي مفهوم؟ دونك قلنا إلا كانت عندنا زد موان زد بي، هذاك لو رابور ديال زد موان زد بي سيغ زد أ سي ان ريال. دونك لونسومبل دي بوان إلى دغوات بريفي دو بوان ديال هذا التحتاني هذا. اللي كنقولو بريفي اللي كيكون اللي يكون في لو دينوميناتور ديفيرون دو زيرو، سيكون بريفي. اوكي donc j'espère que vous avez compris tout ça. alors غندوزو لواحدة أخرى. لوطخ اللي كانت عطاتك باغ اكزومبل هذا، قال لك زد موان زد بي لا ميم شوز، زد موان زد بي سور زد موان زد ا ابارتيان سي اون بارتي ايماجينير. دونك ماشي غير خرج لي هاد لا بارتي او هاد لو رابور خرج لي فيه اي. مثلا خرج لي زد موان زد بي سور زد موان زد ا هي اي مثلا، او لا خرجت لي اي بلس 1. دونك خرجت لي هادي، دونك هادي ابارتونون اي ار. دونك لونسومبل ما غاديش نقول لونسومبل هو لا دغوات ا بي، مي لونسومبل دي بوان اي لو سيركل دو ديامتر ا بي. دونك هو لو سيركل ديامتر ديالو ا بي، دونك بريفي دو ا، يعني محروم من ا. دونك هو هذا، دونك هو هذا هو. Donc l'ensemble des points est le cercle. Donc l'ensemble du point est le cercle du diamètre AB, donc le diamètre de AB est prévu du point A. Donc je pense que vous avez compris bien. Vous avez bien compris. Donc l'ensemble de هذا appartenant à R, c'est l'ensemble, la droite. ولكن علاش قلنا هذا، علاش قلناش بهذا، علاش ما قلناش هذا، قلنا دروات وهذا قلنا هذا سي ان سيركل؟ لان هذا غيال عدد حقيقي ما فيش. دونك حنا قلنا الا كان عندك، دونك هذه هي لا بارتي غيال وهذه هي لا بارتي ايماجينير. دونك الا كنا اقتصرنا غير على هذا لا بارتي غير لا بارتي غيال، دونك هو سي ان انسومبل، سي ان انسومبل دي بوين اللي هو اون دروات. مي إلا اقتصرنا على إلا كان بارتي غي، دونك فيه لا بارتي غيال وفيه لا بارتي ايماجينير، فيه لا بارتي غيال اي فيه لا بارتي ايماجينير. دونك هنايا غتولي عندي هاد ا مثلا بي مثلا هنا، دونك هي هادي سوا ا هنا سوا بي هنا سوا ا هنا سوا بي هنا. دونك عندك سان سيركل، ولكن الديامتر ديالو هو ا بي، دونك بريفي دو بوان ا. علاش؟ لأنها كاينة هنا تحت من في الدينوميناتور. C'est bon? Je pense que vous avez bien compris tout ça. Et nous allons passer à un exemple. Donc on a comme exemple ديال هذا. Donc un exemple تفهموا مزيان. Donc, déterminer l'ensemble du point M tel que Z moins 1 moins I sur Z plus 2 appartient à IR. C'est un nombre imaginaire. Alors, إذا كان هذا Z moins
1 plus I sur Z moins 2. Et là, باش نديرو له هنا زادو لي عندي Z. Donc هو Z moins ZP sur Z moins ZA. Tel que, donc la fixe ديال P هو 1 plus I et la fixe ديال A هو 2. Moins 2, pardon. Ok. هذا traduit quoi? Donc Z moins ZP sur Z moins ZA appartenant à IR traduit, donc ça traduit que M égale à A, soit M égale à A, confondément à A, ou bien AM. Donc la droite AM et la droite MB sont perpendiculaires. Donc متعامدين. Donc هنايا قلنا إلى partie. Donc le rapport, c'est le rapport, le rapport c'est un imaginaire. Donc l'ensemble des points M et le cercle de diamètre AB privé du point A. Donc on a la même chose, donc donc Z moins Z, donc Z moins ZP tel que les Z de A, B, les affixes de B et les affixes de A. Donc هذا كتعني بأن soit M confondu مع A, soit AM, soit هذا AM, donc soit AM, donc maintenant, soit AM مع perpendiculaire مع B. Donc هنا غادي ناخدو هذا هو donc l'extrapolation. Donc la distance, donc la droite AM et la droite BM sont perpendiculaires. لأن هذا le point هنا كانوا perpendiculaires, donc إذا كان هذا perpendiculaire, donc M appartient au cercle. Donc le cercle هو le diamètre ديالها AB. Donc هنا اش كنقولوا l'ensemble des points M et le cercle de diamètre, le cercle de diamètre AB est privé du point A. Donc A, il y a d'affixe A égale moins 2. Donc هذه هي l'ensemble, donc sont perpendiculaires. Donc هذه اش كتعني؟ كتعني بأن M soit confondé مع A ou la droite AM qui passe par A et M ou la droite qui passe par P et M sont perpendiculaires. إذا كانوا perpendiculaires, ça veut dire بأن هذاك appartient au cercle de diamètre AB. C'est bon? J'espère que vous avez compris, que vous avez bien compris tous ces 4 points, ou les 5 points. Donc, comment déterminer l'ensemble des points, que ce soit géométriquement, analytiquement. Donc, on passe à ce méthode. Donc, on passe l'exercice. Alors, les points, comment déterminer l'ensemble des points M. Donc on va voir l'exercice, 3 exercices d'application. Je vois effectivement فهمنا ولا ما فهمناش شنو. Donc on a déterminé, donc la question va déterminer l'ensemble des points
M dans les 3 cas. 3 cas. Alors la première. Regardez, je vois la première, donc Z moins I plus 1 égale à Z moins 2I. Donc le module de Z moins I plus 1 égale le module de Z moins 2I. Donc le module de Z, le module de Z moins I moins 1. On va l'exposer de la forme. Donc Z moins 2I, هذه مكتوبة قاعدة. Alors هذه غادي نعبروا عليها Z égale à A اللي هي I moins 1 ou ZP ولا فيكس ديال 2I. Alors غادي نديرو Z moins ZA égale Z moins ZP. وهذه قلنا له موديل كما شرحنا في الدرس، قلنا له موديل ديال Z moins ZA هي لا ديستانس AM، وهذه هي لا ديستانس BM. دونك هنايا puisque AM égale BM, donc l'ensemble des points M, I, la médiatrice des segments AB. AB, les affixes ديالهم tels que Z, l'affixe I moins 1 et ZP égale l'affixe de I. Voilà le premier exercice. Deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, c'est là, le cas, et le module de I, Z plus 1 égale le module de Z plus 1 moins I. Très attention, on a I fois Z. Donc, on a déjà un Z. Donc, IZ. Donc, c'est très facile. Donc, ما تحاجة ما تخلعكم. I fois Z. Alors, غادي نخرجو حنا غادي نعملو. Donc, نفاكتوريزيو ب I Z plus 1 sur I. Le module égal à Z هادي ما عندنا فيها حتى مشكل. نديرو ليه موان. Donc, عندي moins 1 plus I. Donc, le module. Donc, هنايا عندي le module ديال I fois Z. حنا غنضربو في I. نضربو هنا في I وضربنا هنا في I. دونك هنا I تولي عندنا I وكاري. دونك هنا ضربنا في I. ونضربو هنا في I تولي عندنا I وكاري. باش نبينها لكم. تعرفوها منين جات. هاد لابارتي. دونك عندي I. دونك غادي نخرج هذاك. عندنا واحد اللي كترناه ديجا في لي فيديو اللي سابقين. قلنا بأن الموديل ديال Z فوا Z بريم هو الموديل ديال Z في الموديل ديال Z بريم. اللي شفناها في الفيديو بريسيدون. دونك مابقاش نناقشو عليها. دونك هي غنطبقو دابا هنا عندي Z اللي هو إيكال إي و Z هو هاد لابارتي. دونك هنايا لو موديل ديال إي فوا لو موديل ديال Z بلوس دونك إي. دونك إي قلنا إي أو كاري هي موان 1. I au carré égale à moins 1, donc moins 1, donc il y a moins I égale Z moins 1 plus I, le module. Donc le module de I, donc le module de I, c'est facile. Donc le module de 0 plus I. Et où je n'ai 0 au carré plus 1, la partie imaginaire au carré, racine carrée. Donc il y a 0, 1. Donc 1 au carré il y a 1. Donc 1, donc c'est pas la peine de trouver. Donc عندك Z moins I égale le module de Z moins 1 plus I. Donc هذه غادي نديرو حنا باش نبقاو نعاودو A مرة كل مرة نعاودو A. غنديرو هنايا Z C égale Z moins ZD. باش منبقاوش كل مرة تعرفو حروف بان أ ديما تاك هي أ حرف اون لتر. دونك عندها لافيكس. دونك عندي
عندي زد سي. زد سي لافيكس ديالها هو اي، و زد دي لافيكس ديالها هو موان 1 بلس اي. اوكي، دونك غتولي عندي دونك زد موان زد سي هي لو موديل ديال زد موان زد دي. دونك هذه هي شنو هي؟ قلنا هي سي ام مسافة، وهذه هي دي ام. دونك سي ام ايكال ا دي ام. دونك l'ensemble des points M est aussi la médiatrice du segment CD. C'est bon? Donc l'ensemble des points M est la médiatrice des segments de MSC. Donc CD. Donc هو M. Donc M هنا M هو la médiatrice. La médiatrice شنو هو اللي بيربونديكولور على السيغمون وكيجي ويقسم على جوج. اوكي، الوغ غادي ندوزو troisième exercice. Donc le deuxième et troisième exercice sur la particularité Z bar plus 2i module de Z plus 4i plus 1. Donc on a عندي Z كنخدم بزد بتولي Z moins Z A égale à 1. Donc on a عندي Z bar. Donc c'est très facile. Donc اش غادي ندير؟ شنو غادي نزيدو؟ دونك قلنا بأن Z دونك Z بار هي Z هي الموديل ديال Z. دونك Z بار هي الموديل ديال Z. دونك شلنا هادشي في الكور غادي نديرو. دونك غادي نديرو Z بلس 2i بار هو Z بار بلس 2i بار اللي هي شنو هي؟ Z بار دو بار دونك هي لو Z هنا موان 2i لو بار ديال 2i. دونك هي هنا ديما عندنا Z إيكال A بلس إي بي. دونك لو بار دو Z هو لو بار ديال I ensemble ديال I لو بار ديال A بلس لو بار ديال B. لو بار ديال B بويسكو إلي غيال دونك ما كتعلي حتى حاجة. دونك هنا هذا البارتي إيماجينير دونك تولي عندي ديما موان I. متفقين؟ دونك هادي هي البار. دونك قلنا زد دونك زد بار دونك إيكال زد موان 2i. دونك ولات عندي زد دونك لو زد موان 2i إيكال زد بلس 4i بلس 1. دونك غنديرو لا ميم شوز. دونك زد موان 2i إيكال موديل ديال زد موان 4i موان 1. دونك هنايا غادي نديرو زد باش ما نعاود تاني نشونجيو E, ZE, par exemple, égale Z moins ZF. Module. Donc, هذا الموديل هو شنو هو Z. Donc, هو EM égale FM. Donc, l'ensemble des points, donc l'ensemble des points M est la médiatrice du segment EF tel que FZ ديال E هي du Z et Z ديال F la fixe هو moins 4 ولا نصبحو حنا ديما partie réelle moins 1 moins 4i. Donc l'ensemble de M, l'ensemble des points M est la médiatrice EF. Donc j'espère que تكونوا فهمتوا وتكونوا وصلت لكم شي حاجه. Je vous remercie bien. نتشوفوا ان شاء الله في شي فيديو اخر pour compléter la 4e partie, la 5e et la 6e. Donc je vous remercie et au revoir, à la prochaine.